Blande. Sige, sige, go. Pangalan ng tao? Hindi. Bagay? Hindi. Hayop? Yes. Hayop? Plato. Sige, ready, go. Tao. No. Ayaw. Man evaluate si pwede man answer. Sino man ang biyalam? Tao? Yes. Pangalan ng tao? Yes. Yes. Tagalog? Para. Yeah, baraki. 1, 2, 3, go. No. Tao? Bagay? Ay, no, paspas. Pagsinik and dry akin 2 seconds pa lang. Oh. Sige. Why you repart? Go, go. Bata ko? Hindi. Bagay? Hindi. Hayop? Bagay, yes. Bagay? Bagay, oh. English? Hindi. Tagalog? Go. Para. Pregunta. Tao, bagay, hayop. Tao. Pwede. Yeah, Pwede. Body part? Yes. No. Lungs? No. No. Plato. Sige, ready, go. Pagsinik and dry akin 2 seconds pa lang. Oh. Sige. Man evaluate si pwede man answer. Sino man ang biyalam? Tao? Yes. Pangalan ng tao? Yes. Yes. Tagalog? Go, go. Bata ko? Hindi. Bagay? Hindi. Hayop? Bagay, yes. Bagay? Bagay, oh. English? Hindi. Tagalog? Blande. Sige, sige, go. Pangalan ng tao? Hindi. No. Bagay? Hindi. Hayop? Yes. Hayop? Para. Yeah, baraki. 1, 2, 3, go. No. Tao?